जय जगन्नाथ कही पूजापुर लाइफस्टाइल गोटे लंग वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची। गरम गुलुगुली जो पिलाମାନଙ୍କର संध्या बेले चकबार मजा चलता छात उपर तो दी जनकर चलती गुली खटी भाई भौणी दी जन कहीं 5 मिनट छड़ा छड़ी पारे कि फाइटिंग भी सांगे सांगे पूरा गुलुगुली जे प्रबल कहीं कौन कि गछपत्र हलुनी आउ वर्षा ना कि ना कि प्रबल गरम। देखुना छात उपर रही कौन सी गछपत्र टिके हलुनी। आमर एपटे जून 1 इलेक्शन अच्छी तो इलेक्शन कैंपेनिंग चली संध्यारे सकाळे खरा बेले आते बड़े जो पार्टी आसिले चलती कैंपेनिंग तापर काली सकाळु सकाळु मु कौन कली बुट आग बतुरिली भाजिली चटनी मटर सीझा बसई एपटे बड़ मिश्री पानी पकई तार बापा को आ बड़ बाबा को चा देकी नहीं आ बिरी चावल बाटिकी रखी इटिली पिठा हम बोली एतक मोर सकाळु उठला एतक रेडी करते सी तार आसले टिफिन तैयारी कर तो यहाँ थी मोर सकाळ रुटीन। तो आग कौन कली भाजिक सब बतुरे देली कौन ना नरम थी ग्राइंडिंग कला भल लगे। आशा करें आप वीडियो भल लगे बोली वीडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जो नुआ चैनल सब्सक्राइब करेंगे जी मो द्वारा संभव हुए मु ब्लॉग चैनल हेले भी सबुटा रेकर्डिंग करें कारण सबुटा रेकर्डिंग संभव हुए आ जहाँ मुझे कम करें आपको देखाए आ भल लगे लाइक करेंगे कमेंट कर देखते केते जोर वर्षा उठाऊँ आमर ये झरका उपर सब छिटका पड़ी पूरा कला आपको भी आम छड़े पार्न एत चिकटिया पूरा अठा होगले ऊपर भी कमी देखो वाल फैन पाखे भी चिमिन लगी तो वाल फैन पाखे गलुची आ बड़ बढ़िया पानी रखी सारापर जेहेतु आग सकाल तो कम रोसे घर स्टार्ट हम नचल ठाकुर घर ये मिश्री पानी बड़ी मुझे रखी पीदेवी पूजा करी जाकि ठाकुर को तो मुझे खाला बेलू मोर 9टा बाजि जाए तो से पूजा करने आसली ठाकुर घर को फुल काढ़ी आउ बासी फुल काढ़ी सारापर गोटे पर गोटे कम मोर स्टार्ट हम। तो ये पूर्व दिन संध्यार जो दीप देती सकाल दीप कर्पूर आलती ये दीप गुड़ा रही सब मजा है आउ तो मोर एमती ही सबुदिन रुटीन बाहर सबुदिन ही गोटे प्रकार रुटीन सब हाउस वाइफ मोर बोली नुह सब हाउस वाइफ मानक एमती रुटीन थाए आउ सकाळ है माने तो ये भागवत फुल कड़ा हुए ये जहाँ सब आमर जमी आगुरी बोऊ दौले बापा दौले मुझे ठीक दौची फुल चंदन आउ सिंदूर ये सब जगह शंख पाखे भागवत जिते खंड अच्छी से गोटे बाक्स भितर अच्छी जहाँ पढ़ती बाहर रुहे तो ये भी फुल दिया हुए चंदन सिंदूर या मन रखी काढ़ा पड़ो ठाकुर कम तो निहाती घंटाटे पर ना केमती लगुच सत कहूँ हाँ उठू उठू कहीं मिलगला खाना पीना ना रेडी रेडी तापर लगे देखीदेव जंपी रेडी फिल्म आउ ना कौन खाईदेव जंपी रेडी फिल्म देखो देखिए आउ नापरी खाया शोया टीवी देखिए आउ ना कौन हाँ पाठ आमर कौन दरकार ना हाँ तापर मोर सकाल सकाल खाली पेटे पिठा खाई इच्छा हुए मुझे पोड़ा पोड़ी करी आउ पखाड़ पाग कर खाई यहाँ मदरांग शाग पूर्व दिन ताकू गरम कली आनी पखाड़ दिया खाई उष्ण पखाड़ तो बढ़िया लगे मत खायापी आउ सबुदिन खाएनी आईंष बारी पखाड़ खाऊली आज कहीं गरम जो गुड़गुड़ जो इच्छा है खायापी तो तापर परिवा काटिक देला बेले एत बड़ आंबटा बहुत पाचि जाता मुझे गोटे रिल्स बनवा गली कि से पिला कलेनी तापर मोर आसली जहाँ बासन कुसन बाहर अधे सकाल बेला ताकू सब मजा धुआ करदेली गोटे पर गोटे हाउस वाइफ कम चलो लिस्ट के करें आउ ये सब कम ही आमर ही करने को बाध्य तो आम ही करा पड़ो आ किए कर तो आम तो मिडिल क्लास फैमिली आम कहीं बाहर लोग करते तापर आसिली माने भात गाड़िया जो भात बसई एपटे एपटे बड़ बाबूर सब बाहर सुखई आउ मोर नहीं सब छात यहाँ सब कलर फेड हो कि झिपझिप वर्षा पकाउची आउ कला चिति मारी बोली ऊपर को नेली अल्प अल्प सुखाऊ थाए सागे सागे क्लिप मारे ना उड़ीज एत जोरे पवन से वर्षा को एत जोरे पवन होता है भी मुझे ना ये जो खरा भी होची पवन भी किसी सुखी ना पानी निकल घरे पकेबी आउ सारा गुड़गुड़ी मैंने एत जोर वर्षा उठेकी भी मेघुआ मेघुआ एमती पाग कर तथा एत गुड़गुड़ी मैंने आखि पाखि पड़ुची मैंने मनीष उठे के 5टा 15 आज उठिले मोर ए 12टा 15 है मुझे लुगापटा सुखेली मैंने गोटे पर गोटे कम करी सकाल तो देखिए आपको किसी कम आउ के रेकर्डिंग करें है तापर से परिया पत्र काटिकी पुणी देली मसलाटा सी सजाड़ परिया पत्र काटिदेली आज पनीर बड़ा नहीं आसती पनीर आ पोटल आलू तरकारी हम तापर आंब खटा आउ डाली है तो से सब कटाकटी करमती देदेली सकाल तो आप देखिए मटर सीझे आउ मैंने बिरी चावल बाटिदेली चटनी बुट भाजिकी बतुरी देकी ठाकुर जाइली एमती गोटे पर गोटे कम छिंडी मोर लुगापटा सुखा से 12टा 15 है वीडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जो नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे देखा पुणी गोटे नुआ वीडियो सारा पवन लगुच क्लिप क्लिप सब उड़े नब
ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ 12:30 ମାନେ ଏମିତି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବି। ବାପାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ତାର ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଅଧେ ବାସନ ମାଜି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେ ଅଧେ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି! ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାଟେ ମଣିଷ ଦେଖିଲା। ଏପଟେ ଜମା ବି ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା ହେଲା। ତ କି ଶାନ୍ତି! ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଯାହା ଉଠିକି ଆସି ବାହାରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବାହାରେ ବସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 କି 4ଟା ହେବ। ତାପରେ ହେଲା ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାମା ଚା କଲାରୁ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲି ପଚାରୁଛୁ କଣ ବସିଥିଲି କାହିଁକି ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ପିଠା ଖାଇବୁ? ପିଠା ଗରମ କରିଦେଇକି ଖାଉନୁ। ପୁର ଦିଅ ନା ପିଠା ଖାଉନୁ। ନା ମଟର ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚଟଣି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଖାନା ଦରକାର। ତ ବଡ଼ ବାବୁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ, ପରି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା ଆଉ 2ଟା ବତୁରେଇଛି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଟିଲି ପିଠାକୁ ବି ଗରମ କରିଦେଇଛି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସକାଳର ରୁଟିନ୍। ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳ ଏମିତି ଖରାବେଳ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ଏମିତି ହିଁ ରୁଟିନ୍ ଚାଲିବ। ତ ଏପଟେ ଡାଲମା ପାଇଁ ବସେଇଲି, ଅରୁଆ ଭାତ କଲି। ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗ ପଖାଳ କ'ଣ ଖାଇବେ, ତ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବୋଉ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଚା ଦେଲି। ସେ ଘରୁ ଯିବ ମାନେ ତ ଆଗ ସ୍ଲାବ୍ ପୋଛିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପାଣି ରଖିବ। ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଖାନା ପିନା? ବୋଲେ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା। ତାପରେ ବଡ଼ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାକୁ। ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ସହକାରେ ବାହାର କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ପରିକି ଉଠେଇକି ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ନଥିଲା। ଉଠେଇକି ଦାନ୍ତ ଘଷେଇ ବଡ଼ ବାବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇନି। ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ପରି କ'ଣ ଆଜି ବାବାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ? ଲୁଣ ନା ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେବ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଖା। ତାପରେ ମଝିରେ ସକାଳ ଯେହେତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିବ, ପୂଜା ସରିଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣଟେ ଖାଇବି, ଚା ଫା ପିଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ତା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପୂଜା ସାରିଦେଲେ ଅଲଗା କାମ ହେବ କି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ସେଥିପାଇଁ ଚଟପଟ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ ବାହାରେ। ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଯଦି ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଣୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା। ତ ମୁଁ ଯାହା କରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୁଁ ସେଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଛାଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ମୁଢ଼ିଟାକୁ ଦେଖିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ୟାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲରେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ଆମ୍ବୁଲରେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ଡବା ଭିତରେ ଥିଲା। ତ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଜଗିବ। ଏପଟେ ଶାଗ ତାକୁ ବାଛିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତକ ରଖିଦେଲି, ପଛରେ ବାଛିବି। ତାକୁ ଏତକ ଶାଗ ବାଛିକି ଦେଇଦେଲି। ମୁଣ୍ଡେ ଏଇଠି କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖ। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ କେମିତି କିଏ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ପାଣି ପକେଇକି ଚୁଲି ଲିଭଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଓଦା ହେଲା। ପାଣି ପକେଇକି ଆହୁରି ଚୁଲିକି ଲିଭଉଛି ପିଲା। ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇବି ନା ତୁ ଆହୁରି ଲିଭେଇବୁ ପାଣି ପକେଇକି? ଆଉ ସେମିତି ହବନି, ଯେତେ ଫୁଙ୍କିଲେ ବି ହବନି। ଲାଗୁଛି ଜଳିଲାଣି ପାଗଳ। ଦେଖିଆ କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ପାଗଳ, କୋଉଠି ଜାଳି ଦେଇଛି। କାଇଁ କୋଉଠି ଜଳୁଛି ବା? ଫୁଲେଇ ଉଠୁ ପାଗେଳି ଉଠୁ। ଚୁଲିକି ଯଦି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନା ଚୁଲି ଏମିତି ଲିଭି ଯାଇଥିବ, ଜାଣିକି ତ ବର୍ଷା ପାଗ। ତାପରେ ଏଠି ପଖାଳ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ତୋରାଣୀ ଗାଈକି ଦେବି ବୋଲି ପେଜ ବାହାରିଲା ପରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଣେ ଆଉ 2-4ଟା ଆଣିବୁ। ମୋ ଧନ ସୁନାଟା ଦିଏ। ଆସିଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛାଣି ଚୁଲିଟା ଡିବିଟା ନ ଲଗେଇଲେ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ କାଠି ଅଛି ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ତା ଭିତରେ। ହଁ ଘର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଧନ। କ'ଣ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ଆଉ କ'ଣ? ତୁ ପଢ଼, ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଲିଟା ଜାଳି ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପଢ଼େଇବି। ଶୁଣୁ ମୋତେ ମନା କରୁଛି, କିଛି ବାଦ କରିବୁନି କାହା ସହିତ। ତୋ ପାଠ ଅଲଗା, ତୋ କ୍ଲାସ୍ ଅଲଗା, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତା କ୍ଲାସ୍ ତା ପାଠ ଅଲଗା, ସିଏ ତାର ସମୟ ଦେଖି ସିଏ ପଢ଼ିବ। ସିଏ ତ ମନକୁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁ ତାହେଲେ ମନକୁ ପଢ଼ୁନୁ। ଚାଲ ଆସିଲେ ବି ତୋ ପାଖରେ ହଉନି, ଆଉ ତୁ ମନକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଆମର ତ ର ଳ ସବୁବେଳେ ବାଉଳା ଆଉ ନା। ତାପରେ ଏଇ ଚୁଲି ଜାଳ ଯେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ମାନେ ଲିଭିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଳିଲି। ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେ ଗରମ, ପବନ ଟିକେ ହେଲେ ସିନା ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପବନ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବାହାରେ ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଛି, ଆଉ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ସକାଳେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏପଟେ ମୋର ତରବର ହେଇକି ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ। ଆଉ ଜାଳ କୁଣ୍ଡଟା ବି ନଉଛି ଆଣୁଛି, ଏମିତି ମୋର ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁଦିନିଆ ଏଇସବୁ କାମ।
ଏଇଟା କରିବେନି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରିବି, ଏମିତି ତ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି ନା। ଘର କାମ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କାମ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ବୋଉଙ୍କର 11 ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି ବୋଲି। ତ ଏପଟେ ଘର କାମ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି। ରବିବାର ତ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ପିଲା ଜାଣି ତ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଯେ ଆହୁରି କିଛି କରିହେଉନି। ଆଉ ବଡ଼କୁ ଆସିଗଲେ ତ ଆହୁରି କାମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତଥାପି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମକୁ ଯଦି ଖୁସି ଖୁସି ନେବ ନା, ତମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଇଜିରେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ପୁରା ଝାଳ ନାଳ କରି ଦେଇଛି ଗାଧୁଆ ପାଖରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ନଙ୍ଗୁଛୁ ଏଇଠି ଲୁଚୁଛି ଏଇଠି, ମୋତେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ମୋତେ ତା ପଛରେ ପୁରା ଖାଇଲେ ଗଲା। ଆଲେ ମୋ ଇଏ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଆଲେ ଇଏ କ'ଣ ସେଠି ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ।